Hello guys, si Papi guys, ni tanaw ni Mama Lisa guys. Naasa ni gustong isulti na ko guys, makaon na sad siya guys. Say mo gitanaw anak. Say mo gitanaw. Gitanaw ni mong sagbot sa kuan, kortina na imursiko ang kortina. Una ra anak, ana imursiko anak. Na. Tinitingnan po ni Papi guys yung mursiko. Yung mursiko po sa kortina. O, gikuha ng Mama Lisa ang kortina, ang mursiko sa kortina, anak. Mayroon pa doon, anak, o mursiko, anak. Kuhaon niya na, anak ko, anak. Makaon sa kadaan, anak, ha? Imang gitanaw ang mursiko des kortina, anak. Ngano nga man mo kuha, anak? Kuha ang tato ni mong mursiko, anak. Mursiko tos kortina na. Hugaw bitaw kay tan-aon anak, ang mursiko anak. Mursiko sa kortina anak, hugaw kay tan-aon. Ambot ngano naabot ng mursiko diha anak, butangan sa unang atiikit anak. Ngano naabot ang mursiko sa kortina? Somewhere out there, dun 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 yan gisingot gihapon ko anak. Mugawas ros mama ron taod-taod anak ha. Ikaw lang sa diri anak ha. Binlan lang ti kag pagkaon daan ha. Anak. Ha. Binlan nanti kadag pagkaon ha. Kay makuan pas mama anak, manrapo pas mama sa singot dito sa tindahan anak ha. Papi nanak. Tagdas Mama Lisa pud anak. Di na malang ka managad na ko anak oy. Tagda pud ko anak. Sige na anak ko. Tinuod bitaw na anak. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Nakam kaon na. Kaon ta na. Ali na. Isaw ni akong anak ay. Isaw ni akong anak ay. Asam ning bata ay. Wa man ni nag-imik-imik ay. Nansa ka anak? Papi. Nansa ka bibi? Wa man ka nag-imik-imik diha anak, ha? Unsa ni akong anak oy? Tug turug tug 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 turug tug 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 turug tug 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 tug. Ngano man ka nagtingog anak? So thank you for watching guys. Ayaw managad ni Papi sa akin guys. Thank you for watching. Have a blessed day to all. Thank you.